बिरसा मुंडार कथा कि करे भूले गेलेन? बाबा साहेब आम्बेडकरेर कन्स्टिटिউশন कि करे भूले गेलेन? आबुल कलाम आजादेर कथा कि करे भूले गेलेन? लाल बाल पालेर कथा कि करे भूले गेलेन? कि करे भूले गेलेन बंधु? राजा राममोहन रायेर कथा, ঈশ্বরচন্দ্র विद्यासागरेर कथा कि करे भूले गेलेन? मातंगिनी हाजरार कथा कि करे भूले गेलेन? देशबंधुर कथा कि करे भूले गेलेन? नवजागरणेर कथा कि करे भूले गेलेन? कबिर भाषाय जखन बंगभंग हच्छिल 1903 साले 1905 साले कविगुरु बांगलाय बेरोलेन। हिंदू मुसलमान शिख ख्रिस्टान सबाइके राखी परिये दिए बोलेछिलेन बांगलार माटी, बांगलार जल, बांगलार वायु, बांगलार फल पूर्ण होक हे भगवान। भूले गेलेन? भूले गेलेन? कवि गाइलेन स्वाधीनता आंदोलने बाँध भेंगे दाओ, बाँध भेंगे दाओ, भांगो, बंदी प्राणमन होक उधाओ, भांगो, शुकनो गांगे आसुक जीवनेरो बन्यार उद्दाम कौतुक, शुकनो गांगे आसुक। उनी बोलेछिलेन भांगनेरो, आज बेঁচে থাকলে बोलतेन जीवनेरो जयगान गाओ, जीवनेरो जयगान गाओ, जीवनेरो जयगान गाओ। भूले गेलेन? भूले गेलेन? कवि बोलेछिलेन आमी भय करब ना, भय करब ना, दुबेला मरार आगे मरब ना भाई, मरब ना, तरिखाना बाइते गेले माझे माझे तुफान मेले, ताई बोले हाल छेड़े दिए कान्नाकाटी करब ना, आमादेर चिरकालेर विश्वजनीन सार्वजनीन आइकन। मने राखबेन যারা इंग्लिश मीडियामेও পড়েন নিজের অস্তিত্বটাকে মনে রাখবেন, নিজের ঠিকানাটাকে মনে রাখবেন। সব ভুলে যেতে পারেন, নিজের অস্মিতাকে ভুলবেন না, নিজের ঠিকানাকে ভুলবেন না, নিজের কুটির ঘরটাকে ভুলবেন না, নিজের বাবা মাকে ভুলবেন না, নিজের টিচারদের ভুলবেন না, নিজেদের জন্মভূমিকে ভুলবেন না। গান্ধীজি বাংলাকে কত ভালোবাসতেন। জন্মেছিলেন পোরবন্দরে আমেদাবাদে গুজরাটে। যখন দাঙ্গা হলো দেশ 7 বিভাগের পর ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট প্রোগ্রাম হচ্ছে সংসদে, গান্ধীজি কোথায় ছিলেন? বেলেঘাটায় গান্ধী ভবনে দাঙ্গার বিরুদ্ধে তিনি মানুষকে বোঝাচ্ছিলেন। বাংলাকে খুব ভালোবাসতেন।